Kuya, silang dalawa sa harapan mo. Para balance. Wish mo lang mag-balance. Nananansya. Kaya nga. Ayan, sa ganyan. Kanyari pa yan eh. Ate, are you scared? Yeah. Now. Arte ang puti. Si Gab. Ate, si Gab. Scared daw? Baka yung nasa, ano ba yung cable sa Singapore eh. Sino? Si Jake. Si Jake. Si Gab. Gab! 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 Kuya, parang cable car lang yan sa Singapore eh. Gabriel! Gabriel! Gab! Iba naman to. Bingot! Gab! 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 Scared ka? Okay, Nina. Ano kaya sila? Gab! Apo, natutuwa daw siya doon. Flying ka? Say hi! Ay, puta, nagis tumatawa pa na. Humahalakhak pa? Gab! Apo!